ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु समस्तंकु आपणक निजस्व चैनल ज्योतिष दर्पण को मु हार्दिक स्वागत करुछि। आसंतु जानिबा कोन कहूछि आज आपणक राशि आपणक दिन। तेबे चालंतु वीडियोटी आरंभ करिबा आजिर सुविचार सहित। बंधुगण, समालोचना रे सत्य लुचि रहिता एवं प्रशंसा रे लुचि रहिता है मिछ। जदि आपण ही गभीर कथा को भलो भाव रे बुझि जिवे ना, तेबे जीवन रे अधा समस्या गुड़िक आपे आपे शेष हो सहीपरि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन रे सबु बेले समालोचनार ही सम्मुखीन हवा को पड़ी थाए एवं इतिहास साक्षी रही जे जेते बेले लोक माने ईश्वर को मध्य समालोचना करने को पछघुंचा दियंती नाही, तेबे आपण मनीष बा किपरि एथिरु बात पड़िबे। एबे आसंतु जानिबा आजिर पंचांग। आज हेउची 12 अगस्त 2025 मंगलवार, भाद्रव मास कृष्ण पक्षर तृतीया तिथि सकाळ 8:40 पर्यंत रहिबो। तापरे चतुर्थी तिथि आरंभ हेबो। आजिर नक्षत्र पूर्व भाद्र सकाळ 11:52 पर्यंत एवं तापरे उत्तर भाद्र नक्षत्र आरंभ हेबो। आजिर राहु काल हेला अपराह्न 3:44 रु संध्या 5:21 पर्यंत। एही समय रे आपण कोनसी शुभ कार्य गुडी को आरंभ करंतु नाही किंबा कोनसी यात्रा मध्य करंतु नाही। एवं आजिर अमृत समय हेउची मध्याह्न 12:04 रु 12:57 पर्यंत। एही समय को जे कोनसी गुरुत्वपूर्ण कार्य पाई किंबा यात्रा पाई मध्य अत्यंत शुभ बोली विवेचना करा जाई थाए। सेही परि आज सकाळ 6:10 पर्यंत चंद्र कुंभ राशि रे एवं तापरे मीन राशि रे गोचर करिवे। सूर्य कर्कट राशि रे रहिबे। आसंतु एबे कुंभ राशि रो आजिर दैनिक राशिफल विषय रे विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा। आज दिनटी आपणक पई शक्ति एवं उत्साह रे परिपूर्ण रहिबो एवं आज आपणक पई प्रत्येक दृष्टिकोण रु दिनटी लाभदायक मध्य रहिबो। लोक माने आपणक व्यक्तित्व रे आकर्षण हेबे एवं कार्यस्थल रे आपणकर दक्षता द्वारा समस्त प्रभावित हेबे। बंधु किंबा विशेष व्यक्तिंक सहित समय बिताइबा एवं जीवन को उपभोग करिबा पाई आज एक उपयुक्त दिन रहिबो। यह सहित आज बाहर को जीवा, नूतन स्थान देखिबा एवं हालुका यात्रा करिवार मध्य संभावना रहिछि, जहाँ आपणकर मन को विशेष भाव रे सतेज रखिबो। किंतु बंधुगण, दिनर प्रथमार्ध रे किछि अस्थिरता एवं द्वंद्व देखा देई पारे, हेले मध्याह्न परे आपणक मन रे स्पष्टता आसी जिवो एवं आपण सृजनशील चिंताधारा सहित किछि नूतन सुजोग मध्य खोजी बाहर करिबे, जहाँ फल रे आपणक सामना रे अनेक विकल्प आसीबो। किंतु मन रखंतु, जहाँ भी चमकु थाए ताहा सुना नुहे, तेणु सठिक पसंद ही सफलतार चाबिकाठी होता है। यह व्यतीत आज दिनटी आपणको यह मध्य शिखाइबो जे जुआ, ऑनलाइन गेम किंबा सट्टा भली एही दुस्साहसिक एवं विपदपूर्ण कार्य गुड़िक तुरंत तो मन रे रोमांच एवं खुशी प्रदान करि थाए, किंतु दीर्घकालीन भाव रे समस्या मध्य आनी थाए। तेणु एही परि कार्य गुड़िकरु आपण आज दूरे रहंतु। विशेष भाव रे आज आपणकर निष्पत्ति नेबार क्षमता उन्नत हेबो, जहाँ आपणको सठिक समय रे सठिक पदक्षेप नेबाको सक्षम करिवो। आउ मध्य आपण आज घर रक्षणाबेक्षण किंबा मरामती संबंधी किछि कार्यर योजना मध्य करि पारंती। कैरियर एवं व्यवसाय दृष्टिकोणरु आज आपण दक्षता एवं करिश्मा द्वारा लोक माननकु प्रभावित करिवे एवं अनेक लोक आपणकर समर्थक मध्य होई जिवे। कला, गणमाध्यम, मार्केटिंग किंबा डिजाइनिंग सहित जड़ित व्यक्ति माने सेमानंकर कल्पना पाई प्रशंसित हेबे। आज अन्य मानंकर ध्यान आपणकर व्यक्तित्व प्रति आकर्षित रहिबो, जहाँ आपणकर आत्मविश्वास वृद्धि करिवो एवं आज आपणक अभिज्ञता सहित नेतृत्व क्षमता व्यवसाय किंबा चाकरी रे प्रगति पाई अनेक नूतन रास्ता खोलिबो। सही परि व्यवसाय करुवा लोक माने बाहर को जीवार कोनोसी योजना करि पारंती, जहाँ भल लाभ प्रदान करिवो। किंतु पार्टनरशिप व्यवसाय रे आज क्षति हेबार बहुत संभावना रही। विशेष भाव रे आपण आज विज्ञापन एवं मार्केटिंग उपरे ध्यान वृद्धि करंतु, जहा द्वारा आपणकर व्यवसाय को आगकु नेबारे सहायक हेबो। यह छड़ा जो माने चाकरी करछंती सेमाने आज सेमानंकर समस्त डॉक्यूमेंट एवं फाइल गुडी को सुरक्षित रखंतु, नचेत चोरी हेबार मध्य बा हजि जिवार संभावना रही। आपणकर यदि आर्थिक दिगटी आज देखिबा, दिनटी लाभदायक रहिबो, किंतु आपणको निजर खर्च को टिके नियंत्रण रे रखिबाकू पड़िबो। जदि आपणकर कोनोसी टंका अटकी रहितिला बा काठू पाइबार थिला बा कोनोसी
ବିଲ୍ ପତ୍ର ଅଟକି ରହିଥିଲା ତେବେ ତାହା ପାଇବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଜି ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସହିତ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟିକ ନେଟୱାର୍କ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଜି ଅନାବଶ୍ୟକ କିଣାବିକା ଏବଂ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ହିଁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଇମୋସନାଲ ଟିକେ ଅଧିକ ରହିବ, ତେଣୁ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ। ହାଲୁକା ପୁଷ୍ଟିକର ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଖାଦ୍ୟରେ ଶସ୍ୟ ଏବଂ ସବୁଜ ପନିପରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଆଜି ନିଜର ଦାନ୍ତର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଟିକେ କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଜି କିଛି ହରମୋନାଲ ଅସନ୍ତୁଳନ କିମ୍ବା ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏ ଦିଗ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ନିଜର ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆଜି ସତର୍କ ରହନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ଯଦି ତାଙ୍କର କୌଣସି ପୁରୁଣା ରୋଗ ରହିଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ, ବୈବାହିକ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆଜି ଘର ଓ ପରିବାରରେ ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଘରୋଇ ପରିବେଶରେ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର କଥାରେ ମଧୁରତା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନର ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଅତିଥିମାନେ ଆସିପାରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରର ପରିବେଶ ହସ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଭାବ ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଛବିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ମଧୁରତା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଇମୋସନାଲି ଟିକେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିବ ଯେ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯିବ କି? ତେଣୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ସାଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଅବିବାହିତ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ କୌଣସି ପାର୍ଟି, ଫଙ୍କସନ୍ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେଠାରେ କୌଣସି ଜଣେ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଭେଟିପାରିବେ। ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିବ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସଚ୍ଚୋଟ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଆଜି ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଅତୁଟ ହୋଇ ରହିବ। ଜାଣିବା ଆଜିର ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର। ଆଜି ଆପଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ହିସାବରେ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ରହିବ। ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଉପଯୋଗୀ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥାଉ ସଠିକ୍, ସହଜ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ରାଶିଫଳ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଏକ ନୂତନ ରାଶିଫଳ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।